तो नमस्कार सांग मैंने आउ एक वीडियो को स्वागत करुच्ची। आज मुझे आपण मानक देखेबी गोटे सुंदर बीच, बहुत ही सुंदर अच्छी। एबे चलतु जीवा से बीच को, से हला सोनामणि बीच। आउ एबे चलतु जीवा सोनामणि बीच बुलिकी आसवा केमती कौन अच्छी। एटा हला केउझर डिस्ट्रिक्ट रे ए बीचटा अच्छी। आउ पणस मनोहरपुर केते किलोमीटर, एटा हला पणसडिहा मनोहरपुर 8 किलोमीटर पाखापाखि हम। एबे चलतु जीवा जाइकी देखी आसवा सोनामणि बीच केमती अच्छी सब देखा। आउ ये देखु एपटे पछपटे यहाँ मो शशुर घर, शशुर बसी वीडियो को शेष जाए आपण मैंने देखु। बहुत ही बढ़िया सुंदर बढ़िया लगे वीडियो को। चलतु जीवा ये देखु मैंने आसीगले मैंने सब चला गुड़ा। अब चलतु जीवा। फुटबॉल का टूर्नामेंट चली देखो। एबे आमे यही आग को जीवु। एटा देखंतु सोनामणि बीच आग को सीधा जीवाई पड़ो। आटा है मनोहरपुर गाँ रही है भाया। एटा देखु ये फुटबॉल खेल चलती। एठू आम लेफ्ट को जीवु। एपटे एपटे सोनामणि बीच पोस्टर सब ये मराई देखु। एठू है 4 किलोमीटर दूर अच्छी। एबे चलतु जीवा आग को। आठू जाइए राइट को। देखो गोटे गेट रही है। से टिकेट नौ 20 टका। अब चलतु जी आग को। माटी फाटी ढाड़ी कर पका कर
ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଚଲା ରାସ୍ତା ଥିଲା ନା? ଏଇଆ ମାଟି ଟିକେ ଢାଳିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରେକ୍ ଭାଇ ନାଇଁ କେମିତି ଚଲାଉଛୁ କଣ ତ ବ୍ରେକ୍ ଏଠି ଗୁଟେନି ଚାଷ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଇଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ଖତରନାକ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଡାଉନଟା ଏଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ସୁନାମୁନି ବିଚ୍କୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆସିକରି ଏଠି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଭଳିଆ ଅଛି ସୁନାମୁନି ବିଚ୍। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାହିରା ରହିଛି। ଏଇଠି ସେମାନେ ପୂଜା ପୋଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଘର ପରିକା ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେଇ ତଳରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ଶାଳ ଗଛଟା ଅଛି, ଶାଳ ଗଛ ତଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏପଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ବିଚ୍କୁ ବୁଲି ଆସିବା କେମିତି ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବି ରହିଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନାମୁନି ବିଚ୍କୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି। ମତେ ଗାଧେଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଗାଧେଇବ ନା ଥଣ୍ଡା ଧରୁ ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ଏଠି ବଡ଼ ମାଛ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଥର ଗୋଟେ ଛେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଲା ସେମାନେ ମାନେ ପୂଜା ପୋଷା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଏଠି ନା ଏଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଠି ସବୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆସିକି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଥର ବଡ଼ ପଥର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଚଢ଼ିକି ଦେଖିବା କେମିତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର, ଚଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚଢ଼ିବି ଏଇ ପଥର ଉପରକୁ, ଏଠି ଚଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି ଏଠି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଅଛି, ମାନେ ପାଦ ପକେଇଲେ ବି ଖସିବନି ଗୋଡ଼। ପଥର ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର।
तो सांग मैंने आपण मैंने भी आसतु सोनामणि बीच को बुलावाई ये बहुत ही सुंदर व्यू भी देखा मिलूँ देखु ये आपण मैंने देखले बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू आपण मैंने भी आसतु सोनामणि बीच को बुलावाई ये पिकनिक प्लेस भी रही आपण मैंने आसिक पिकनिक भी करें आवे आम आसीचु पूरा पूरा खरारे पड़े आसचु से आपको झाड़ भी बोलानी तो सांग मैंने आपण मैंने देखिले सोनामणि बीच केमती थिला आउ सोनामणि बीच आपण मानकु जदि भल लगिला ताहले आपण माने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु आउ एटा हला ठाकुरमुंडा लाइन रे ए सोनामणि बीच रही एटा हला केउंझर डिस्ट्रिक्ट रे अछि आउ आपण माने भी आसंतु बुलिया पई सोनामणि बीच को बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल व्यू भी रही एठी आउ पिकनिक प्लेस भी रही आपण माने आसिकी एठी एंजॉय करंतु। ये देखो पथर पथर तले केमती माछ गुड़ा रही बाहर 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 ओई बाहर बाहर ना पथर तले माछ गुड़ा सब रही तो एवं मुझे पथर से आग को से पथर को जीवी देखा जापर कि नहीं पानी डर ये डर मारूँ बतैली आसगली वाह ओ भाई मुझे पड़े आसली पथर को ये देख मुझे पड़े आस बहुत ही सुंदर बढ़िया ब्यूटी लगुच बहुत ही सुंदर लगुच देखते ये गोटे सेल्फी नहीं जा ये सेल्फी गोटे नहीं देखा केमती लगुच आउ ये देखो पानी बहुत ही भयंकर लगुच केते जोर आसुची से गोटे पानी आठी मैंने सेल्फी नौ देखते आईपटे देखो नदी कूल पूरा बाली सब रही आठी देखो पथर तो गोटे भाया खाल गोटे रही ये देखु ये भर को ये साप थी नहीं तो हाँ यार थाईपर साप ये भाया पथर तो ये भयंकर लगुच पथरटा ये मैंने जमती लगुच खसी पड़ से प्रकार लगुच ये पथरटा देखो एपटे भी पथर तो केमती खाल सब रही देख ये गोटे देखो बहुत ही सुंदर पथरटा कौ प्रकार लगुच देखो बहुत ही सुंदर लगुच पथरटा आउ ये सब पथर
ଇଏର ପାଣି ସବୁ ଜମିକି ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁନ ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ପିକନିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ପଥର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅଛି ପଥରରୁ ଏଠି। ଭାଇ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଥରରେ ନା ସ୍ଲିପ୍ ମାରିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପାଣିଟା। ଭିଉ ଏଭଳିଆ ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।